Hola! Vi er på. Er vi også på YouTube Live? Det er vi. Det er vi. Jo. Ja, men velkommen til en eftermiddags stream. Jeg skal lige se, fordi jeg havde jo måske nogle planer om, at vi skulle streame i morgen, men, og så var jeg jo ved at lave de planer om, og den står jeg sådan set ved. Og det handler lidt om, at min computer nok lige har brug for en genstart. Og det tænker jeg at bruge i morgen på og få gjort det. Og så skal jeg så sætte min OBS op igen. Så det er nok sådan en dag, det går på det. Så det er jo bare dejligt. Men det er sådan der nogle gange. Og så skal jeg gøre lidt med at sætte min anden kanal op. Det er jo det, jeg snakker om hele tiden om, at jeg skal have en kanal med min watch på. Så det er det, vi kommer til at gøre nu her. Lige nu her, der kan vi jo streame lidt Stranding igen. Og så... Yes. Ja, det er det, vi gør, guys. Så, anyways, lad os komme i gang med det her, hele det her. Det kan godt være, vi bare det kan godt være, vi bare afinstallerer OBS'en, og så er det det, vi leger med. Det kan så godt være, det er det, vi gør. Det kan godt være, vi gør det. Det tror jeg faktisk, vi gør. Vi prøver lige. We shall try with this. Men først og fremmest, jeg skal lige se, hvad har jeg sagt? Kan jeg vise det her? Ej, det synes jeg godt, jeg kan. Ej, på søndag, guys, der kommer der jo en nyt, der kommer der jo en ny plan op i forhold til næste uge. Og der har vi 2 eftermiddags streams, og så har vi på tirsdag, altså mandag er jeg helt off på tirsdag aften går jeg på kl. 18 med The Stranding. Så har vi noget onsdag kl. 10, der starter vi et nyt spil. Det spiller, det hedder Cosinere. Det var egentlig det, jeg måske gerne ville have været i gang med her i weekenden. Det kan godt være, at vi lige hopper på den søndag, hvis vi har tid til det. Men mandag er jeg helt off. Og så tirsdag tilbage på min pen. Så det. Ja, der er ikke så meget ellers. Jeg synes bare, vi skal i gang med at spille noget spil. Skal vi ikke? Skal vi det, mand? Skal vi det? Og det er weekend. Nu har jeg rejst. Det er godt, der har været weekend for mange af os. hele ugen. Så det er så lidt, det er altid så fucking mærkeligt, synes jeg. Med det her, jeg synes, det har altid været så vildt mærkeligt med at... Med, hvad hedder det... Det har været så mærkeligt, der i sommerferien, at de der dage, der bare sådan flyder ud i en lidt. Det er selvfølgelig det er fedt at have sommerferie, ikke det? Men det er sådan lidt... Okay, hvad skal der her? Skal jeg repair vehicle? Kan jeg ikke gøre det?
tror, jeg skal ned og slås med sådan noget, guys. Nu kan se, hvordan det ser og spændende. Så, hvad for det? Jeg forstår ikke, hvorfor den lyder blevet væk, guys. Der var den. Der var den. Så jeg skulle lige lave landet, og så fuckede jeg op i den. Så, nå. I'm back! Jeg tænker egentlig, guys, at vi tager den her main quest her, og så skal vi brænde det videre på nogle små mindre historier. Det vil jeg sige til det. Er du seriøst? Kan jeg køre over den? Holy fuck, man. Det er ikke særlig terrængrund, den her. Det tror jeg. Så. Altså, jeg ved, det er super grinde mig, det spil her. Det er du skal have lavet alt, hvad du kan. I forhold til sidst. Men der var der så med på sidste stream, der lærte vi jo meget. Der lærte vi jo... Jeg vil sige, den her blå en her, det er den vej, man har bygget. Altså, du har ikke bare bygget, du går her bare et sådan sted, og så hvad hedder det... så smider du nogle ting ned i den, og så laver den vejen selv. Så, men hvad hedder det, ja, så det kan du for eksempel gøre her også. Så får du, jeg tror du får den vej herhen til måske. Så det. Bare for at køre derned.
Lad os se, hvad der sker, der kommer hen. Jeg har ingen idé om det, guys. Jeg har ingen idé om det. Det er base, eller hvad er det? Det viser det så også lidt på mappen. Men det kan den... Nu kan der sige på timer, så er det ikke altid, at man lige viser, hvad der er. Så det... No fucking way, bro. Nearly at our destination. See anything suspicious? Drawbridge credentials verified. Welcome, sir. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Altså, det er en kæmpe base, det her. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Operation in progress. No anomalies detected. Welcome, sir. Exercise caution when traveling at night. Det skal lidt ud. Jeg har lidt at se dig på privat nu også. Bro! Holy fuck. Well, now, aren't you a sight for sore eyes? Been a long time, Sam. Fuck, how you still alive? Oh, no, I'm just a ghost. Come to take my revenge on you and that bitch Fragile. All the way from the other side. Of course, there's no point in trying to kill you when you won't stay dead.
But there are plenty of other ways to make you suffer. Klamme. Huh? The kid kicked the bucket, huh? Shame. The goddamn shame. So now what, you just lugging that coffin or pod? Going on a walkabout? Well, that's touching. Even if you don't know a goddamn thing about Lou. What are you saying? Maybe I can't kill you, you won't die, but you can lose everything you love. And torture yourself for the rest of time, knowing that death will never come for you. So you go on your little walkabout. Go wherever you want, but I will be damned if I let you link up this continent. Not because extinction's my creed, though, no. Guys, jeg skal lige til den telefon her. Alright, I am back. Jamen, det var så det. Well, I want to build a world where fear and violence are king. And who do you think will come out on top, Sam? You? With your hippy-dippy network? Hippy-dippy network. Or me? With my more rough and tumble methods? I can't wait to find out. Just a good old-fashioned boss fight. Det fortsætter, guys. I knew it. Cruelty or collaboration? The eternal choice. Let's put him to the test. I knew it, guys. Der er de der røde nogen der. Der er de der røde der. Du ser, der tror du, han har... Oh boy, that must hurt. Der er der. What a hit. Cliché, but that one's gotta hurt.
done, Sam. That last attack of yours seems to have left a mark. Bro. Are you okay, Sam? Godt taget en ærme mere. Har vi ikke en til? Det ligger på til, at vi tager. Fuck my life, man. Der er kun en assault rifle. Ja, ja. Nice one! That one seems to have done some damage. Holy fuck! That was amazing, Sam. Great work. Now let's get this place on the chiral network. Feels good. Får jeg ingen loot for den? Bro, får jeg ikke loot?
ligger i hvert fald. What in the hell was that thing anyway? It looked like a machine, but none I've ever seen before. Right. We need to assess the situation. You're barely out of breath. Doubt any other porter could hold their own half as well. I hope we can continue to rely on you in the future. This moment's been a long time coming. Please use your Cupid to connect us. Alright. Done, done, done. Guys, det var nice. Og ja, endda fast travel min lille base der. Now displaying your current order grade. Great. No issues establishing a chiral network connection. By the way, we've sent some folks out to recover the wreckage of that giant mech that attacked us earlier. Only prudent we study it, you know? If we learn anything of value, we'll be sure to relay it to Drawbridge right Jeg har away. set før, at hun Thanks again for coming to our rescue. stemmeskuespiller hver hun. Sam, this is the President. Due to your tireless efforts, West Fort Knot is now part of the chiral network. A great achievement. I salute you. However, this expansion has done little to address the anomalous activity observed across the continent. Elsewhere, disruptions in the tar currents are growing ever more prevalent. Only by connecting all of Australia can we hope to resolve this situation. And by doing so, we will create the optimal conditions for a new plate gate to manifest as well. We are one step closer to making the chiral verse a reality and ensuring humanity overcomes extinction. The road ahead is still fraught with peril, but I have the utmost Ja, faith in Katigo. your capabilities. For now, Okay, though, man. please take a well-deserved break aboard the DHV Magellan. Order complete. Alright, alright, alright. Har jeg et private room her? Okay, så vi skal tilbage til den. Skal vi så lige gøre her.
Skal jeg smide ned alt det lort op? Was it really Higgs? He's alive. He called himself a ghost, but He found a way back from the beach just so he could kill us. it was definitely his voice I heard. I didn't get a good look at his face, but yeah. He said he came back to get revenge on you and me. Screwing with our plans to link up Australia was just another way to do that. They were all in red. Just like the ones at your place. That could have been him too. You think that was Higgs? Did you see him hurt Lou? I'm not sure. Fragile, I need you to remember. I only caught a glimpse. But they were all wearing red. This is all my fault. I had him at my mercy on Amelie's beach. If I'd only finished him off, none of this would have happened. No. You can't blame yourself. You know, something's been bugging me. Something he said. You don't know a goddamn thing about Lou. It hit me after. He's absolutely right. I mean, the kid's whole life is a total mystery to me. So I gotta ask. Can you look into Lou's past? Find out what you can? Charlie, you, the ship's crew, you all have connections within the UCA, right? And at least one of you has to have access to the UCA archives that were recovered by the chiral network. All right, Sam. Let's see what we can find on Lou. Really, Sam? There's such a thing as too tight. Ej. Oh, Hvad så? must have been quite the Hvor man... nightmare. Bruh. I can't feel my legs. Lou. Sam, this is Tommy.
Showergeist. Det idiotiske, det var, at den boss, der i det største ved, det var jo ikke sådan en BT, så jeg får ikke de der krystaller for den. Det er ligesom lidt irriterende. Alright, cool jo. If you refuse, there will be severe repercussions. But what makes you think you have a choice? Sam, it's Charlie. Another request is ready for you. You'll find it listed as a main order on the DHV Magellan's delivery terminal. Alright, cool jo. Skal vi lige se, hvad noget vi kan efterlade her. So you know, Sam, Fragile is currently looking into Lou. Meanwhile, Tarman is conducting a separate investigation into the giant mech that attacked you earlier. For now, we would like you to focus on extending the network. That is a task only you can handle. As the network grows in size, we will have much more information at our disposal to further our efforts. That said, you won't be able to proceed until the situation at Westport Knot has been resolved. It appears that they're in dire need of additional supplies, to the point that they don't even have enough to prepare cargo for your next destination. This next order is intended to alleviate the situation. You're to restore the mine north of F1 and its monorail station to working order and link up Westport Knot. After which, you'll deliver a large quantity of excavated materials from the mine to the settlement by rail. As this is a somewhat complicated order, I'll brief you on the details as you review the map. Anyway, I'd appreciate it if you could make this main order your top priority. All right, Sam. You'll need to work through several steps to complete this order. To begin with, collect the cache of materials waiting for you on the DHV Magellan. Take these to the mine north of F1. The location has been marked for you on your map. And when you arrive there, submit the materials using the terminal on site. This will allow you to restore the facility to working order. Next, access the terminal again to commence mining operations. If all goes well, a large quantity of materials should be extracted. You'll then need to deliver those materials to Westport Knot. Consider making use of the monorail located at the mine to make life easier. Upon your arrival at F1, use the delivery terminal to submit all the materials for processing and to finally complete the order. That's all there is to it. So begin plotting your route to the mine north of F1. Hvad er det her?
hvad? Nej, ved du hvad? Så spørger, jeg skal jo nok derhen, ikke? Guys. Så er han bagefter. On this occasion, you'll be delivering some heavy materials. You can use a tri-cruiser to transport them. Alternatively, floating carriers can now be fabricated. These carriers are ideal for taking heavy... If that sounds good to you, try... And when you're not using the carrier for cargo, you can hop... Just remember that floating carriers require... Hvad? Det kunne tage 300 kilo, ikke? Jeg tror, vi bliver nok nødt til at gå, guys. Det er også derfor, jeg skal finde ud af, hvad jeg skal have med her. Epic granate, flot granate. Flot granate, hvad har jeg ellers? Så den der. Cruiser. Så jeg har PC. Jeg tager den brug. Måske skal jeg have 2 af dem.
shotgun, assault rifle, sniper rifle, target. Det der skal jeg... skal jeg smide i min... Der. Sam, there's another porter here. Since you brought this site onto the chiral network, perhaps they thought they could make use of the additional data to make a safe run. Want to go and say hello? Skal vi gøre det? Det gør vi lige. Sorry. Prøv, jeg kan se det i de biler der. Aber drei. Det er et octopus, det er det octopus. Facility storage. Alright, cool you. Super klar, guys. Tror du, vi kan nok se den der? Det vil være så frækt til sådan der. Sam, No! that vehicle appears to be locked up tight. Mother! You won't be able to take it for a drive. God damn it. Vi går.
Så får jeg adgang til det. Ved du hvad, guys? Hvorfor jeg ikke taget den trackbike der? Det er simpelthen fordi, at jeg ikke... Jeg har ikke nok materiale. Eller jeg har ikke nok... jeg kan ikke bære nok. Jeg kan ikke bære så meget på den. Så det bliver sådan lidt... Det er jo. Nu prøver vi lige at gøre det her, hvor... Godt her. Det bliver godt at få den der motorwheel der i gang på den tidspunkt, tror jeg. Så jeg tror, det vi kan gøre... Jeg kan bare se, at vi skal over her. Jeg kan se, at vi skal måske over her. Så. Shot det. Slap af. Bro! Are you injured, Sam? Here we go. Earthquake detected. Intensity. G-scale. 7. Se, om der er et sted, vi kan komme over her.
Are we here? Just... Så er det, jeg spørger. Hvorfor er der så mange af de her Kyber Crystals her? Er det ikke der, hvor der plejer at være featies? Hvorfor er der så ikke... Vi tager i hvert fald nogle af dem. Dejligt. Almost there. Good day, Sam. Drawbridge credentials verified. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Chiral decontamination in progress. No anomalies detected. Welcome, Sam. Not enough reason. Yo. Well done, Sam. I've never seen a working monorail before. Think of all the stuff it could carry. All right then, why don't we extract some materials? To that house. $2,000 Cryo Crystals. Holy fuck, guys. Nå, det er med den på i dag. Jeg ser, hvor mange Cryo Crystals her.
har jeg. Total. Disengaging weapons restrictions. Take care, Sam. What, dude? Let's get a move on. Nå. Vi går lige en runde. Vi mangler kun lidt. Jeg vil gerne have sådan, at jeg også kan køre den her. Whoa. That was close. Hvad har vi? 128. Ja. Altså det her, det er jo fucking super grindy. Jeg har det lidt som om, at jeg står lidt sådan. Hvorfor kan jeg forsvare, at jeg gør alt det her, at det her spil her, i forhold til for eksempel Assassin's Creed Shadows, som jeg jo... Jeg kan godt lige spille Assassin's Creed Shadows, men en af de store kritikpunkter, det var jo, at det var så grindy as fuck. At det... Ja, det... I don't know. Jeg kan ikke svare på det. Jeg kan simpelthen ikke svare på det. Hvorfor de gør det sjovere, og hvorfor jeg kan sidde og sige, at det er gjort på det her, end det er et andet spil, der er lige så grindy. Please submit materials. Very good, Sam. Now all you have to do is load the extracted materials onto the monorail for transport.
Let's begin by accessing that delivery terminal. Jeg skal være på det. Nå. Det er så det skræs. Så tror jeg, vi skal tilbage til min. Eller hvad? Så prøver jeg lige. Hvad? Har jeg ikke... Så jeg skal til at gøre det forfra. Nå, så må jeg gøre det. Det er pisse. It is fucking annoying, guys.
Det er godt nok ikke. Nej, hvad for noget. Very good. Let's go back. Oh yeah. Just like that, Sam. Så vi laver et hard save der, så vi gør noget. God damn. Yeah. Please submit materials. Very good, Sam. Now all you have to do is load the extracted materials onto the monorail for transport. Let's begin by accessing that delivery terminal. Til... Yes. Load cargo. Er du klar, kører? Guys, er du klar? Yeah! Now entering chiral network coverage. Bruh! Feels good.
you actually managed to restore the monorail? Awesome. With it back up and running, you'll be able to transport materials from the mines. Right. Sorry. Let's take a look at these materials you brought. Would you look at all this? I think it's safe to say we'll have nothing to worry about for a while. Yeah! Found some of our missing stuff, did you? I thought this was gone for good. We've made some great strides in our research thanks to you. If it's all right, we'd like you to have this. Just wanted to let you know that we're increasing the amount of materials you can withdraw. Now displaying your current porter grade. Det kan vi nice, mand. Here's a little something extra as thanks. I got them just for you. Figured they'd suit your style. They sure weren't easy to come by. A real collector's item, I hear. Solbriller. We really appreciate your help. At the risk of stating the obvious, it's going to take an awful lot of resources to restore the other roads and monorails to working order. But at least with this monorail operational, you can bring us large shipments of materials with relatively minimal effort. That's going to go a long way towards getting other sections up and running again. We can fabricate pickup off-roaders now, by the way. I'm pretty fond of them myself. It's a large four-wheel drive vehicle, boasts significant cargo carrying capacity for the hard-working porter. The driver's seat is in an elevated position and exposed by design. This allows the driver to survey their surroundings more easily and engage enemies with small arms if necessary. You can customize it quite a bit too, attach all kinds of different parts as you like. That said, a lot of parts are still in development, but you'll receive their data as soon as it's ready. Data. The schematics for this vehicle have already been shared with everyone on the chiral network, which means that we can look forward to other people drafting even more new parts. Sure, the monorail network was extensive and once stretched across a good chunk of Australia's coastline. But repeated exposure to timefall has seen it degrade significantly. And with the constant threat of BTs and armed groups, it's not been possible to repair the damage. If you happen to come across a track layer, be sure to feed it any materials you can spare. Even a small contribution will make a difference. Anyway, just something to think about. We're so grateful for the assistance, Sam. You've been a ray of sunshine on a cloudy day. You managed to save the day, Sam. The people here now have more than enough supplies for their needs. They should be able to prepare cargo for the next delivery too. But first, I have some information to share with you. About Lou. Return to the DHV Magellan so we can talk. Order completed. Well done. Har de flere ordre? Det har det faktisk.
Facility started. Floating carriers can be loaded with cargo once deployed in the field. Alright. Skal vi op og se, hvad hun har at sige, den kære, hvad hedder det? Så vi kan bygge en bil også. Skal vi gøre det? Impressive work, Sam. Det er fedt. Vehicle customization services now available. Ceramics, så mange ceramics. Jeg mangler hvad? 320 ceramics. Det vil jeg da have. Skal vi se, hvis vi lige... Hvis vi... Tag lige der strike. Idiot. Ikke rest. Ceramics.
Ja, lad det truck i dag, guys. Det er ligeglad. Yeah, bro. Det der, det skal vi godt skyde tilbage. Okay, ceramics. Det der. Det smider vi. Godt. Den der. Så går vi lige ned og hælder min lille bike her, så den også sådan i resten. Kan jeg bare sørge for, at den bliver i resten? Okay, det. Ja, så skal jeg køre den herind.
det er ikke for, det er nødvendigt, jeg gør. Det er bare lige for at se, hvad det egentlig kan, og hvad det ikke kan. Nej, jeg er ikke særlig godt. It is what it is. Cool. Alright, let's react to the bridge square. Hey, Sam. How's it going? I have updates for you, if you have time. I take it you've learned more about Lou? We followed up on the message Deadman left for you at the lab. About how there was another BB-28, not Lou, who, according to the records, was decommissioned 4 years ago. The first time you and Lou met was about 2 years ago now, when you were entrusted with the BB previously issued to Bridges Corp's disposal. And together, the two of you made it all the way across North America. Deadman and everyone else at Bridges, they all called Lou BB-28. Right. Because that was Lou's serial number. You see, we found the records for the BB storage facility. By cross-referencing the data, we confirmed that after BB-28 was decommissioned 4 years ago, Lou was assigned the same designation and placed into storage. So what you're telling me is that instead of getting a new serial number, Lou inherited an old one? As for Lou's mother, following the C-section, it seems she passed away. And that pretty much is the extent of our recent discoveries. Without a still mother to provide support, it makes sense that Lou was kept in reserve. But we still have no idea who approved the serial number reassignment, much less why they did it. Higgs said there were things I didn't know. Maybe this is what he was talking about. I think it could be. I want to know everything about Lou. You're playing his game, Sam. Chasing after the past is what Higgs wants you to do. I need to know where Lou came from. I have to know. If you're sure, Sam, I'll keep digging. In the meantime, you should get plenty of rest before your next mission. Alright. Sam, it's Charlie. A new order is now ready for you. I'd also like to brief you on your next destination. And I believe that Fragile wants to have a word as well. Visit the delivery terminal in West Fort Knott to take on the relevant main order. Sam, it seems Tarman decided to leave a few books for you. Right there by your bed. Reading is a wonderful way to take your mind off things. Trust me.
That's Tarman's son. He must have placed a photograph in here for safekeeping. This is an important memento. Why don't we go and take it to him? I found this picture in your book. Is this your son? Thank you. Yes. He's still out there somewhere, borne along on the currents, with this right hand of mine. It's due to my connection with said missing piece that I can read the movements of the tar. Something akin to a phantom pain. You want to hear the story? Sure. I was both a medical doctor and a geophysics researcher once upon a time. In those days, the tar currents were a key focus of mine. This ship was originally built to facilitate my studies, in fact. The deep tar hunting vessel Magellan, we named it. A ship perfectly suited to pursuing the creatures that thrive in the tar's depths. Another avenue of research, you might say. We called them chiral mammals, for lack of a better name. Seemed like the closest fit. Reckoned if we caught one, we could figure out all the mysteries. The tar, the tides, hell, maybe even the stranding. Whoa, she's a big one. Det sagde hun og okay. Strip yourself in, son. Tar's looking calm. I'll be fine, Pop. You seeing this? I think she's pregnant. Hey, Pop. This is weird. Storm! Bruh. Hey, Cairo crystals. Vil jeg gerne have. Giv me. I gotcha! I gotcha!
Okay, clean. Alligevel. Clean cut der alligevel. And just like that, the tar took my boy, and my hand along with him. Så fik jeg til den der allerede, den der øjle der. At first, I thought this little guy was my son reborn. If I may ask a question, the hunters that attacked you after you caught the chiral mammal, are you sure they came from within the creature's womb? Yes. That said, I'm not of the opinion that the hunters were its offspring. Its womb merely served as a gateway to the other side. Indeed. The tar and the beach are connected. Holy fuck. Alright, guys. Vi stopper for den her gang. Inden vi går, eller inden jeg slutter streamen, så vil jeg gerne lige snakke om lille ting, der er sket på nettet. Og det handler om en lille sag, som for dem er, altså for nogen er de pisse ligeglade, og det er fint. Det er fint, er det. Med den her ting her. Og det... så skal I bare slukke nu her, fordi det er det, jeg kommer til at snakke om, indtil vi stopper streamen. Men der er sket en lille ting. Okay, de to aktører i den ting, det er Pirate Software, og det er Accursed Games, eller Accursed Farms, som ham, der har den her Accursed Farms, den YouTube-side, han har startet en underskriftsindsamling, der hedder Stop Killing Games. Han kan gå selv langt ind i detaljer omkring, hvad det egentlig handler om, og jeg kan ikke snakke omkring sådan, det er rent teknisk, fordi det er jeg god nok til at vide. Men hvad det basically, det er, han siger, det er, at hvis du går ud og køber et spil, og at det spil, det ligesom har, det er ligesom, det skal være understøttet i en eller anden form for server, altså en forbindelse. Hvis det spil på et tidspunkt ikke bliver understøttet mere, altså hvis de stopper det server, så det spil, det er basically uspilligt. Man kan ikke spille det mere. Fordi det kræver en connection, det kræver en eller anden form for en eller anden forbindelse til den her server her. Konstant. Ofte er det, man kan sige, at det Game as a Service spil, men det behøver slet ikke at være. Det behøver slet ikke at være. Og ideen er, at han siger, at jamen, han vil gerne have, at udviklerne, der laver de her spil her, i hvert fald gør det muligt for dem, der har ligesom købt de her spil her, og så fortsætte med, og hvis de gerne vil fortsætte et eller andet sted med ligesom, hvis de selv vil lave deres server, ikke også, eller deres, ja, sådan at spillet, det fortsætter, så synes jeg, at så vil jeg gerne have, at udviklere, de gør det. De behøver ikke sætte op. Det kan være en gruppe mennesker, der bare siger, ja, vi vil egentlig gerne fortsætte med det. For eksempel, et godt eksempel, det er BioWare's Anthem, som er en fucking pist. Altså det, men de stopper jo her. Jeg tror, det er om halvt år, de siger, jamen der lukker de alle serverne. Der EA, altså deres udgiver, de har sagt, de stopper med at have Anthem server. Jeg ved faktisk ikke, om der er nogen, der spiller det overhovedet mere. Der er det nok. Det betyder, at det spil, det kommer til at blive uspilligt. Hvis du vil ud og bruge
400-500 kroner på at købe det spil. Og så kan det godt være, at du kan mene om alt om det spil, som du vil. Men altså, du bliver virkelig taget i røven. Du må føle dig taget i røven, hvis du ikke spiller det spil. Og så nu kommer EA og siger, ved du hvad, de server, vi har sat op til, at de kan spille det spil der, de er der ikke mere. Jeres spil, de er uspillet. Og det er det, som ham her, Accursed Farms, han ligesom har været ude og lave en underskriftsindsamling. Nu er det jo sådan, at de store, hvad hedder det, de her lande her, nu er det jo sådan, at de her, man kan sige, lovting, det er jo oftest, hvor du siger, jamen der er nogen, hvor vi har noget i Asien, der er nogen, vi har i Europa, i EU, så nogen, vi har i USA. Accursed Farms har sagt, jamen det er underkostningssamling, der kun gælder i EU. Så det er så set, det er så ikke os, det er os, der bor i Danmark. Jeg synes, det er et skide godt initiativ. Det som Pirate Software, som han hedder ham her, Thor, som han også hedder faktisk, det han har gjort for, det var 10 måneder siden, hvor han hørte om, hvor han hørte om den der indsamling her, hvor den var startet der går han simpelthen ind og siger, det synes han ikke er en god idé. Og han lister nogle forskellige grunde op, som han egentlig, jeg ved ikke om det er med vilje, eller det ikke er med vilje, det skal jeg ikke kunne sige, men meget af det, mange af de grunde, han lister op, er misforståelse af det, som Accursed Farms har sagt, jeg vil ud at sige. Og igen, Pirate Software, han er ret stor streamer. Han er også en, der er ret stor content creator. Han har et publikum. Og Accursed Farms har simpelthen sagt, ved at sige, da Thor, altså Pirate Software, var ude og lave sin video omkring det her, hvor han siger, jamen han taler imod det her, hans underskriftsindsamling, så var det nærmest med til at dræbe den. Fordi han har så stort publikum. Han har et ret stort publikum, altså Pirate Software. Accursed Farms har været ude og så den video, hvor han så går igennem, hvad Pirate Software har sagt i forhold til alt det her. Og sagt, det har du misforstået, det har du misforstået, det har jeg aldrig sagt, det har jeg aldrig sagt. Det er ligesom din egen mening, at du er ligesom dannet ud fra et eller andet, som et eller andet, jeg har sagt, som du så har lært om til, at så det passer ind i din narrativ. Igen, det kan du mene om, hvad du vil. Jeg kender nok til Thor, til at Pirate Software, til egentlig sige, om han er en dårlig dude, eller en god dude. Det kan han simpelthen for lidt til at sige det. Jeg kan dog sige en ting. Og det er, for det første, jeg støtter Accursed Farms i forhold til hans underskriftsindsamling. Jeg synes, det er vildt latterligt, at du går ud og køber et spil for 500 kroner, og så kan udvikleren eller udgiverne, er det oftest dem, der siger det, kan om 3 år sige, ved du hvad, vi gider sgu ikke understøtte det spil mere. Du kan ikke spille det. Det synes jeg er helt hul i hovedet. Jeg ved ikke, om den underskriftsindsamling, den stadigvæk er i gang. Hvis den er det, så kan I selv gå ind og kigge på den, og og lave jeres underskrift, og sætte jeres underskrift på, hvis I vil det selvfølgelig. Jeg synes, det er en pissegod idé. Jeg synes virkelig, det er en god idé. En af de ting, jeg egentlig gerne vil have med i forhold til det her, det er, at Pirate Software, igen, jeg skal ikke kunne sige, om han er en good guy eller bad guy. Jeg kan ikke sige, om jeg kan lide ham eller ikke lide ham, fordi jeg kender for lidt til ham. Jeg kan da også sige en ting, og det er, at han har været med til at være med i et udviklerfirma, der laver computerspil. Og det har han simpelthen stoppet med, fordi folk har været inde og simpelthen review-bombe de spil, det firma har lavet. Og ved du hvad? Det er virkelig, 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 altså du kan mene, om du vil, med folk.
Men og så kan du gå ind på deres opslag, på deres SoMe-opslag, og så svine dem til, hvis det er det, du synes. Det synes jeg ikke, det er en god idé, men hvis det er det, du synes, hvis det er det, du føler, at du får indhold i dit liv, så kan du gøre det, så kan du blive banet fra deres kanal, og så er du sådan set, og så er det. Du skal ikke gå ind og review-bombe et spil, du ikke har prøvet. Det er simpelthen, det er virkelig, virkelig svinsk måde at gøre tingene på. Altså, det er en svinsk... altså, jeg synes bare, det er ulækkert. Jeg synes simpelthen, det er ulækkert. Lige meget, hvad fuck du må mene om Pirate Software. Så mange, der siger, at han er arrogant motherfucker. Igen, jeg ved for lidt om ham til at kunne sige det. Og jeg ser ikke hans streams, jeg ser ikke hans YouTube, altså jævnligt. Men jeg støder nogle gange på ham, fordi han er ret stor Twitch-streamer, og nogle gange så spiller han nogle spil, som jeg også er interesseret i at se på. Så det. Ellers så er det ikke en, jeg ligesom følger ret meget. Du kan mene om, hvad hun vil om 2 år, altså Pirate Software. Men lad for helvede være med at gå ind og reviewbombe altså spil. Han er med i, fordi du ikke kan lide ham. Der er andre folk, der er med i det firma, hvor det går ud over dem. De har ikke gjort en skid. For alt hvad jeg ved, så kan de jo så de her dudes her, der er med i det firma, de er måske uenige med ham. Det kan man godt. Jeg arbejder også sammen med folk, jeg er meget, meget uenig med, i forhold til altså, det kunne være politisk, det kunne være med en masse andet. Jeg er meget, meget uenig med. Jeg arbejder slet ikke sammen med dem. Regardless om, hvad jeg vil mene om den person, personligt. Hvis jeg har en kollega, jeg virkelig, virkelig ikke synes om. Hvis han eller hun havde en forretning, så vil jeg vil have, hvis folk igen, og så gav hende dårlige anmeldelser, fordi de ikke synes om den person. Jeg vil have det. Det er svinsk. Det er ulækkert. Så lad være med at gøre det. Det er jo bare klam opførsel. Det er ulækker opførsel. Så det er egentlig det, jeg har at sige om det her. Jeg ved ikke, om man skal være 18. Hvis man er 18, og man har lyst til at gå ind og støtte op omkring det her, så er Cursed Farm, skal I bare søge under, og så Stop Killing Games. Og så, hvis I vil, jeg som sagt, sæt jeres underskrift, hvis I vil det selvfølgelig, hvis I støtter op om det opslag. Så. Anyways, det var det for den her omgang, guys. Jeg ved ikke, om jeg når at få streamet lidt i morgen, eller så gør jeg måske søndag. Så vi vil lige se, hvordan det hele det går. Jeg ved jo, at der starter noget Tour de France i morgen. Så det skal selvfølgelig også lige tage højde for, fordi det følger jeg med i. Så det. Men guys, vi stopper for denne gang. Hvis vi ikke ses i morgen, så husk, at på søndag, der udkommer min plan for stream, for den kommende uge, altså for næste uge. Og der skal vi spille et nyt spil. Og så, ja, det er det, vi gør. Men det vil jeg skal lige have lært pusset det sidste op på planen. Men hvis vi ikke ses i morgen eller søndag, så håber jeg, I får en helt fantastisk weekend. Jeg håber, I nyder jeres sommerferie, dem der har den. Ellers så skal I fandme nyde den, guys. Det skal I. Det er virkelig dejligt at have sådan en god lang ferie, og så slappe af. Få talt med nogle familie, få talt med nogle venner, som I måske ikke har snakket med, fordi I synes, at de er for travlt. Bare et godt tip i hvert fald. Så det. Men vi stopper for denne gang, guys. Tusind tak for dem, der kom og lykkede i streamen. Det er jeg super glad for, at I vil gøre det. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses en anden god gang. Kan I have det godt?